प्रभु जीशु को मधुर नाम समस्त को स्वागत जनाए। समस्त को ख्रीष्टीय नमस्कार। आशा करी आपण माने समस्ते भल थे। आसतु आम आज निमंते प्रभुंकर एक जीवित वाक्य ध्यान करवा और एक प्रसंग माध्यम आम प्रभुंकर वाक्य को आम बुझापी शिखापी चेष्टा करवा। आज प्रसंग है परमेश्वर निमंते मो जीवन व्याकुल। परमेश्वर निमंते मो जीवन व्याकुल। एथिपाई आमने प्रभुंकर एक जीवित वाक्य पठन करवा जहाँ मो सहित आपण माने पाई परिबे। गीत संगीता 63 पर्व एक पद। गीत संगीता 63 पर्वर एक पद। हे परमेश्वर तुम्बे मोहर परमेश्वर, यत्नरे मु तुमर अन्वेषण करिबी। जलशून्य शुष्क अशांतिकर देशरे मो प्राण तुम निमंते तृषित हुए और मो शरीर तुम पाई लालसा करे। प्रभु ए वाक्य बुझिबारे आमान को प्रचुर रूपे साहाय्य आशीर्वाद करंतु। मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज जो वाक्य माने ध्यान कलु एहा दाऊदंक द्वारा लेखा जाइथिबा गीतरे दाऊद परमेश्वर को से केते प्रेम करुछंती आउ केते समर्पण परमेश्वर को प्रति ताहा मन देखि पारुछु। आउ एठार हम देखुछु प्रथम पदरे जे दाऊद परमेश्वर को सहित एक निबिड़ संपर्क घनिष्ठ संपर्क विषय हम जानि पारुछु। तेबे से तांको जीवन रे परमेश्वर को कि प्रकार भावे से खोजुछंती, व्याकुल भावे खोजुछंती, से विषय से आमान को गीत माध्यम रे कहबा को चाहंती। मोर प्रिय लोक माने प्रथम विषय जो देखिबा हमें आज आमानकर जीवन जदि व्याकुल होउची, व्याकुल भावे जदि खोजुची ताहेले दाऊदंक भଳି आमाने खोजिबा को पड़िबो। कारण ए वाक्य रे हम देखुछु दाऊद कि प्रकार भावे से परमेश्वर को निमंते ताको जीवन व्याकुल हेउछि से विषय से जणांती। प्रथम विषय हम देखुछु जे प्रथम पद जहा कि पढलु हे परमेश्वर तुम्बे मोहर परमेश्वर। प्रथम विषय देखुछु हे मोहर परमेश्वर, जो विषयटा दाऊद महाराजा कहउछथि तुम्बे मोहर परमेश्वर, तुम्बे मोहर परमेश्वर। एठा हम देखुछु जे से परमेश्वर को गोटे व्यक्तिगत भावे से नउछथि, परमेश्वर को गोटे घनिष्ठ भावे निजर भावे से नउछथि। एठा से जदि चाहि थाते कहि थाते तुम्बे आम्भ मानकर परमेश्वर कहि थाते, तुम्बे आमर परमेश्वर कहि थाते, किंतु से कहउछथि कोन ना तुम्बे मोहर परमेश्वर। मोर प्रिय प्रभु लोक माने से व्यक्तिगत भावे परमेश्वर को सहित गोटे संपर्क जोड़ुछंती आ व्यक्तिगत भावे से परमेश्वर को खोजुछंती। आज जदि हमने जगत रे देखिबा आमे कहा को मोहर बोली कहि पारबा। मोहर माने गोटे अंतर सहित निजर घनिष्ठ मोहर बोली का कहि पारबा। जदि हम देखिबा स्वामी स्त्री को कहि पारे जे मोर बोली की, स्त्री स्वामी को कहि पारे मोर स्वामी बोली की, आ पुओ झियो कहि बापा मां को कहि पारंती मोर बापा मां, किबा बापा मां कहि पारंती पुओ झियो को मोर पुओ झियो। किंतु एठार हम देखुछु दाऊद आम्भ मानकर न कहि मोहर कहउछथि। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने जदि आज हमने प्रभु को व्याकुल से खोजिबार अछि ताहले परमेश्वर को सहित हमने व्यक्तिगत संपर्क रखिबा को पड़िबो। व्यक्तिगत संपर्क आमान को जीवन रे रहिबा को पड़िबो। तेबे जे हमर कोन हे परबा ना प्रभु को व्याकुल से खोजि पारबा। द्वितीय विषय देखुछु हमें যত্নরে মু তুমর अन्वेषण করিবি। যত্নর সহিত খোজিবাকু পড়িব। আজি প্রভুଙ୍କ নিমন্তে আমার জীবন ব্যাকুল, কিন্তু আমি কেমতি খোঁজুছু, কেমতি ব্যাকুল হউছু, সেইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। প্রথম বিষয় দেখিলে আমি ব্যক্তিগত সম্পর্ক খোঁজিবা। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যত্নর সহিত খোঁজিবা। যদি আমরা দেখিবা সাংসারিক ভাবে গোটে উদাহরণ দেবাকু চাহে, যেতବେଳେ কি আমারଙ୍କର पेनटा हजि जाए, ए पेनटा हजि जाए आमे केमती खोजुछु। जेतले पेन हजि जाए अल्प समय खोजु, तापरे भाबु जे 5 टका कि 10 टकार पेन कि 20 टकार पेन गले गला मु आउ थरे किनि नेबी,
ଏହା ଆମେ ଭାବିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଘରର ଆଲମେରା ଚାବିକାଠି ହଜିଯିବ, ଆମେ କେମିତି ଖୋଜିବା? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଚାବିକାଠି ହଜିଯିବ, ଘରେ ସେ ଚାବିକାଠିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଅତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ରଖିଥାଉ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଘରର ସୁନା ଗହଣା ହଜିଯିବ, କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଥିବେ, ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ଆମେ ସୁନା ଗହଣା କେମିତି ଖୋଜୁଛୁ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁନା ଗହଣା ପାଇଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ପୁରା ମାନେ ଘରେ ଅତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇ ମାନେ ବେଡ୍ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତକିଆ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ସବୁ ଆମର ବକ୍ସ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଆଡେ ଖୋଜିଥାଉ ଆମେ। ଆଉ ଦରକାର ପଡେ ତାହେଲେ ଘରେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ବି ହେଇଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଥରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଚାବିକାଠିକୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁନାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ପେନ୍ ଭଳିଆ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ କି? ନାଇଁ, ସୁନା ଗଲେ ଗଲା, କିମ୍ବା ଚାବିକାଠି ଗଲେ ଗଲା, ମୁଁ କାଲିକୁ ଆଉ ଥରେ କିଣି ନେବି, ସେମିତି ଖୋଜୁଛୁ କି? ସେମିତି ଖୋଜୁନୁ। କାହିଁକି ଖୋଜୁନୁ? ଯେ ତାହାର ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସୁନାର ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଚାବିକାଠିର ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ପେନ୍ର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି, ଏଇ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୋଜୁଛୁ, ଏଇଟା ଖୋଜୁଛୁ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଖୋଜୁଛୁ? ପେନ୍ ଭଳିଆ ଖୋଜୁଛୁ, ନା ସୁନା ଗହଣା ଖୋଜିଲେ ସେମିତି ଖୋଜୁଛୁ, ନା କହୁଛୁ କି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନ ଦେଖା ଦେଲେ ନାଇଁ, ମତେ ନ ଦେଲେ ନାଇଁ, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ନର୍ମାଲ ହିସାବରେ ମୁଁ ଖୋଜିବି, ସେମିତି ଭାବୁଛୁ କି? କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଦାଉଦ ସେମିତି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯତ୍ନର ସହିତ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମର ଜୀବନ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଟେ, ତାର ଯତ୍ନ ସହିତ ମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଆମେ ଯତ୍ନ ଯଦି ଖୋଜୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବା? ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କୁଆଡେ ଖୋଜିଗଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ, ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଚାରକ, ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ, ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କରି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ନର୍ମାଲ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ରହିବା, ତାହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ଆମେ କେମିତି ଖୋଜୁଛୁ? ମୋ ଜୀବନ କେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି? ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ଜଳଶୂନ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ଓ ଶାନ୍ତିକର ଦେଶରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ତୃଷିତ ହୁଏ ଓ ମୋ ଶରୀର ତୁମ ପାଇଁ ଲାଳସା କରେ। ତୃତୀୟ ଦେଖୁଛୁ, ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ପଡେ ସେ କେମିତି ହୁଏ, ସେମିତି ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଯେତେବେଳେ ଜଳ ପଡେ, ଜଳକୁ ଭୂମି କ'ଣ କରେ? ଟାଣି ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟୋପା ପଡିଯାଏ, ଆମେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ କୋଉଠି ପଡିଥିଲା ବୋଲି, କାରଣ ସେ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପାଣିକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ସେମିତି ହେବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ ପୁରା ମିଶି ଯିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଜଳକୁ ଟାଣି ଦଉଛି, ସେମିତି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟାଣି ଦେବାର ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ। ସେଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାକୁଳତା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଭୂମିରେ ଜଳ ପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯାଉଛି, ସେମିତି ଆମେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ଡାକବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖୁଛୁ, ମୋ ଶରୀର ତୁମ ପାଇଁ ଲାଳସା, ଏ ଶରୀର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଳସା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର କାହା ପାଇଁ ଲାଳସା ଅଟେ? ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟ ଖାଉଛୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ଶରୀରରେ ଆମେ ଲେପନ କରୁଛୁ, ସୁନ୍ଦରତା ରଖିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଶରୀରର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଶରୀରର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ମୋବାଇଲରେ, ଟିଭିରେ, ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ କରୁଛୁ ନିଜ ଜୀବନ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆମର ଉତ୍ତମ ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବିବା, ସାଂସାରିକ ଭାବେ ଯୋଉ ଲାଳସାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେଇ ଲାଳସା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଲାଳସା କି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଳସା କି, ସେଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାକୁଳତା।
मोर प्रिय लोक माने एठा देखुछु आमे दाऊद से परमेश्वर लालसा होउछंती आ व्यक्तिगत भाव प्रथम विषय खोजुछंती आ द्वितीय विषय जत्न रे खोजुछंती आ तृतीय विषय शुष्क भूमि जेमति जल को टाणी दउछि सेमति प्रभु को से खोजुछंती आ चतुर्थ विषय तांकर शरीर परमेश्वर को पाई लालसा अन्य कोनोसे विषय पाई लालसा नै तेबे आज हमर जीवन रे निजको पचार आमे कोन पाई लालसा होउछु प्रभु को निमंते लालसा होउछु ना कहाँ पे लालसा होउछु व्यक्तिगत संपर्क अछि ना केमती संपर्क अछि हम निजको पचारबा ना पेन खोजला बेले प्रभु को खोजुछु ना सुना को खोजेते सुना को खोजला बेले खोजुछु हम जीवन को पचारिबा मोर प्रिय प्रभु को लोक माने मो जीवन प्रभु को निमंते व्याकुल देना दरकार परमेश्वर को निमंते व्याकुल देना दरकार तो प्रभु दियंतु जे हम प्रत्येक आज वाक्य प्रकारे अमन को जीवन रे व्याकुलता भाई प्रभु खोजी पारि उदाहरण तो समस्त को ए वाक्य दे प्रचुर आशीर्वाद करंतु आमेन आसंत माने प्रार्थना करिबा हे अमनकर अंतर्यामी स्वर्गस्थ पिता तुमर पवित्र नाम प्रशंसा गौरव हो जति प्रभु तुम आजिर समय अमन को देलो ए समय तो धन्यवाद दउछु सुंदर समय दे तुमरी पवित्र वाक्य अमन को शिक्षा पुनी परामर्श देवा निमंते तुमको धन्यवाद दउछु मंगल पिता एते बेले आज वाक्य जो मैंने शुणुंट प्रभु प्रत्येक को तुम प्रचुर आशीर्वाद कर से जीवन में हाँ प्रभु तुम्हें मुख्य स्थान ग्रहण कर प्रत्येक पिता तुम्हारे पवित्र आत्मा परिचालित कर हाँ पिता इस समय मागुअछु आज दिवस अनेक लोक प्रभु निजर कार्य जीवे प्रत्येक कार्य तुम्हें सफल कर प्रत्येक चतुर्पार्श्व तुम्हारी महान दूत मान सुरक्षा दे प्रभु से कार्य तुम्हें सफल कर हाँ पिता इस समय आज अनेक लोक सुस्थ थे से तुम्हें स्पर्श कर यीशु नाम रे से सुस्थता प्रदान कर हाँ प्रभु आज मेडिकल रे अनेक लोक शय्याशायी थे अनेक लोक पक्षाघाती रोग आक्रांत थे अनेक लोक कैंसर रोग थे अनेक लोक प्रभु मानसिक रोग थे विशेषकर प्रभु मानसिक रोग जो मैंने आक्रांत प्रभु ये प्रत्येक प्रचुर रूपे हाँ प्रभु स्पर्श कर यीशु नाम रे से सुस्थता प्रदान कर हाँ प्रभु जो मान जेकोसी रोग व्याधि कष्ट समस्या थाई प्रभु प्रत्येक विषय को दूर करी यीशु नाम दूर कर हाँ पिता विशेषकर मागुअछु आज दिवस रे अनेक लोकंकर जन्मदिन थिबो अनेकंकर हाँ प्रभु विवाह वार्षिक थिबो प्रत्येक प्रचुर आशीर्वाद कर पुणी थरे आज वाक्य को शुणुथिबा प्रत्येक तुम्हारे प्रिय लोक मान को तुम्हारे समर्थ कर प्रत्येक प्रचुर आशीर्वाद कर मंगल प्रभु ए समय निमंते पुणी धन्यवाद दे पुणी आमान को जीवन मन आत्मा शरीर को तुम्हारे समर्पित करी ए प्रार्थना मान को धारकता सुरक्षा दाता प्रिय यीशु नाम रे मांगुछु आमेन आशा करी प्रभु ए वाक्य दे हम समस्त को प्रचुर आशीर्वाद करी अछंती आ सब समय रे प्रभु आपण सहित रहंतु प्रभु प्रचुर समस्त को आशीर्वाद दान करंतु धन्यवाद नमस्कार।